Salut internet malien manden kaw ko basi tawla ala kana baska bela jelena kaw fu ka walimano fu limini tantala toujours balma kede do anaka soldat agas 24 ambe nyogon bolo dande do 565 wati bela jelena aw nyode fu kelemi madamine ni go goy sembi dimi o gro yede ko eminator de do am mamine folo awa ante sira ante tremble ante sagiko ani kelembe nyogona de fo domina ni asmiyanga hake na ya joanye kaira ka fo anye maldeunde har ni go ko sininde passeport ni nina be bonyogona en tant que na ma bonyogona ante régler ante sagiko amba nola ante ta ante matia wa har nan cira fana ante ta amba nola ya anti katinina depuis bureau kono fo telegram sanfé kaw fo ka walimando fo limini dantala o temenen ko fe EPR manka famille soldat invisible kaw fo ka walimando fo limini dantala soldat manka famille soldat famille invisible yi aya opéré kelebe na damine aya opéré kobe ni anti katina video mais ni ala sona ni tile dama in konna na abisa yake une semaine abisa yake 2 semaines ambena combat do mene combat atedia abe wolo mi na mo sito nyedo me ambe minke ambodo ambe ya faso de onde kama ambe ya jamana de onde kama ambe ya jamana de onga basigi de kama ambe ya binkana ki jamana de kelenkel na bela jelenka aw na kanyode aw ambe so kan kelenka ante tremble ante sagiko otumenen ko fe anti kartinina ka fu ka walmando foli mini dantala koma onyabala chogomi mbora o manjugu mbora tugu ode ka jugu bimato obega kule bimato mankancha yara bimato mogobe ka kuma tableti koka bimato mogobe ka nyiningali ke bimato ministre be ka sebeni ke kabla bimato malendem be yoro gelia bi ka toroti ka bebe ka koka kuma ni tableti ko inka tableti e munde ajore munde anafa e munde anakanye munde akanga munde ke abe bara sugu jumende ke antikadina mogobe bara sugu jumende la tableti na kunyo de ya ubi abe se anko affaire ke ambe ka kuleni me abe ko de ke anakanyo de you black na ode kama ay sigi aw kallamenike ay abibu ho konza min sigilembe bamako ko
Abibou Silla awa Abibou Silla fana aba invité kana kene ka ko ne 24 ko mago bani ho conseil bela jelenga ibe jien yoro ko ne mago bela ko ne mago bu bela jelena o temene ko fe femi tableti ko e akuma chayara fambe abe mi jaw ka be yoro chamana do ba fo ko tableti nana ko barate ga ke dogo ko ye tabletu black na Europe ko barate ga ke nebe mi fo ye anti katini na nyode fo ngona be sinola ay kunu billahi nawma kunu abe kawla tableti awnoro kun fo ite tableti la na kaduye kanana ni tableti yere awa na kaduye ordinateur yere kana soro bolo konsula o konana mi am mago be minya an kan laɲini abe nyana bo cogo mi am mago bo doron de la tabletu nana imana o shita an yisra la mimba an yisra la an ka bara an ka laɲini abe résolu cogo jumɛn de la c'est ça la vraie question mais abe ka min fɔ tabletu nana imana o ta an yisra la tabletu nana est ce que o ba an yisra la wa imana iba an yisra la wa mais consulat be bara la ya ambassade be bara la ya Asimu sigilen be Bamako ministre be bara la ya an ka sira te tableti ko la an ka problème a ka résolu a be résolu cogo jumɛn de la i be fede de ɲini an ta ye rectification de i ba an ka dossier bu rectifier de ye défaut munun kula bu rectifier de ka dala olu de u yere tugu kunye to ordinateur la pour que dossier bu koro ka taper ka tla ka ta défaut bere kala o yo olu de kungo aussi ta an yesira la o de ato tableti nana o tableti be bara mi ga ordinateur bo barake ordinateur bi siga bara mi yere ke tableti te so go barake tabletu nana imana o ba an yesira la wa tabletu nana imana au kama tabletu nana mo munun kanga enrôlement kurake mo munun kanga raveki kurake tabletu na kunyo kodi ay yam famiya ko sobere nyore fo ngoko chamambe ne daba ne ba kalama ko chamambe mbado ana kunye minye ko chamambe mbada sourci minye nga ayen lame ko sobe c'est très important tabletu nana c'est vrai tabletu nana katani kaloni koy ambisega fo abeta kalo flala ou bien ambisega fo era abeta kalo sabala inana francita ibe consulat kono jamana wero tabu ka consulat kono ibe ka barake me bara min be ka ke awde ka barate ka ke inana na kamina awde ka barate inana laɲini min kono ota aw ka laɲini awa o laɲini yere inana laɲini min kono ita anw arranger o laɲini yere ta anw ka laɲini ye o ye jumɛn tabletu nana mɔgɔ minnu ma deli ka raveki kɛ mɔgɔ minnu ma deli ka nina kɛ tabletu yere na ka ɲɛ o de pour que i bɔ olu ka raveki kɛ ka donne kura ta k'a d'u ma ka sababu kɛ olu ma deli ka raveki kɛ tableti na kun ye nin de aw dun ka sira tɛ tableti ko la o t'aw arranger a na kan yɛrɛ tɛ aw ye aw ta ye jumɛn k'aw ka dɔnniw k'u rectifier k'aw ka dɔnniw k'u corriger k'aw ka dɔnniw ka correction k'u la aw mago bɛ nin de la aw ka dɔnniw ka tila ka passeport nina fana fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɔnni minnu b'aw bolo o dɔnni kelen ka tila k'o ta basigi kɔnɔ pour que o dɔnni kelen in o ka don aw ka dossier kɔnɔ k'a sɔrɔ i ye kalabantɛ ni janfa min siri aw kama k'a fɔ aw ye dɔ b'aw si de la k'a sɔrɔ o tɛ dɔnni min b'aw bolo yan de o dɔnni kelen in de o de bɛ ta pour que ka se ka baara kɛ n'a ye aw ka se ka passeport sɔrɔ n'o de ye o ni tableti nali bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa tableti jɔyɔrɔ jumɛn de b'o la maa de b'a kɛ maa min y'a dilan ka défaut k'a la maa min b'a kɛ maa min sigilen don n'a y'aw ka raveki kɛ o maa kelen de b'a ta pour que ka se ka aw ka dɔnniw ka tila k'i correction kɛ correction tɛmɛnen kɔfɛ ni n'a ni passeport bɛ bɔ ɲɔgɔn na aw bɛ se k'aw ka fɛn sɔrɔ cogo min na o ni tabletiw nali bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la tabletiw bɛ ivoire o i bɛ zamaïque o on s'en fout ça anw ka sira foyi t'o la anw ka kɛlɛ ye kɛlɛ kelen de ni n'a ni passeport ka bɔ ɲɔgɔn na dɔnni minnu b'aw bolo yan si minnu b'aw bolo yan i ka ta i ma kɛ lɛta kɔ an y'o de fɔ n'aw y'aw dogo ou bien n'aw siranna tabletiw nana i mana aw ka sira foyi t'o la sɛbɛn min b'aw bolo sɛbɛn kelen in jamana de y'a di ni jamana y'a di a wajibiyalen bɛ jamana kan k'o hakɛ la sabati a wajibiyalen bɛ jamana kan jamana k'a ka responsabilité ta tiɲɛ la anw de ye janfa siri ninnu kama tiɲɛ la anw de binna ninnu kama tiɲɛ la anw ni ninnu de jɛkan de don o jɛkan in tɛ dilan bala en tant que n'an yɛrɛ de ma wuli ka jɔ kɛ mɔgɔ minnu ma enroulement kɛ ka kɔrɔ i bɛ k'olu de enrouler olu de bɛ ka enroulement kɛ raveki bɛ ka kɛ olu de kama mais aw y'a kɛ ka ban aw ta tɛ enroulement ye o aw y'a kɛ ka ban aw ta ye de défaut min b'aw ta la si min n'u y'a jɛnsɛn ka taa si wɛrɛ d'aw ma date de naissance min b'aw bolo n'u y'o yɛlɛma k'a kɛ ko wɛrɛ ye tɔgɔ min b'aw la n'u y'o yɛlɛma k'a kɛ ko wɛrɛ ye aw mago b'o de la mais aw mago tɛ tableti kɔ la tabletiw nana de ka mɔgɔ wɛrɛw enrouler n'u nana mɔgɔ minnu ma raveki kɛ olu ka se ka raveki kɛ parce que mɔgɔ minnu ma raveki kɛ i man ca n'olu man ca sisan an bɛ se ka tagama ka taa i bɛ sigida minnu na
isigilembe raison munu kono ani isigoro benembe quartier munu na pour que katu en ourle na soro awrelema kura de do était déplacé kata mo en ourle na soro awrelema kura de do eta fo comme o katu sigiro la kwambeta en ourlema ke ayo yoro informer ko sabele o ba ira ka foko raveki mamnu maraveki ke tablette na kunyo kulude mo munu maraveki ke mais nina ni passeport o be fara ka bono na iseko fo itala mais nina ni passeport fara la ka bono na donner munu ma bolo ya no donner no mata en charge munde be kofe ko kele madame na onye fo imana ta wo kono onbe imana ta sanfe onbe mana ta duguma onbe amba no de la odi ato ne ngwante tante machi mi bolo kele nye minyi e ya bela jelenje e bolo kele nte minyere kele nka jugu no de awa amba asime kele fana amba ke nina ni passeport be fara ka bono na aw ka donner nunu be tla ka corriger mais de corriger ka dalen to telegram de kono aga correction te ke ka dalen to whatsapp de kono aga correction te ke ka to suni mana kan vocal de blalla abe wuli ka jode ka ka hakele do a wajwele be leta ka ka hakela sabati be baro mali kono ani mali ko ka bi min ba kono dogolente chela dogolente musola ne bo de fawya ala madongo do nko mali e jamana mi ni ma wuli ka keleke ni ma wuli ki fanga di ni ma wuli ki sa golo yira mo la ka fo ko ni sa to lai e ka hake atenyana bo hanni ministry e degere de labo bi ka fo ortemula onga papa katala fo ka ke acte di be posé ni acte ma posé aw be fenfe na bengalo ni mo min ko kata konsela la aw kata enroullement courant de ke otuma e manina ke ka koro de wa ko défaut de be etala ni défaut be etala e ka sira fo etala tu kata enroullement courant ke tukun et mago be mumina correction de be ke etala c'est ça donner mi bi bolo ya no lu ye donner mi ndima ite kelenye e mago be minna mimbe ere bolo ya mimbe ere nafa e mago bo doron de ni si tablette nana de barate ka damine adona ta borata barabe damine ka aw dalen to aw ma wuli ka jokia barabe damine ka aw dalen to aw ma joche ya keneka barabe damine ka aw dalen to aw ma jomuso ya keneka konata unyana hine de be gouvernement na ube hine de be consulat mola hine de be ambassade la hine de be l'état la pour que kaira malidon hine ba na o ngalonde o malidon hine te machila o e jien l'état be de o e jien état be de jien état bela jelen fara no ka jamana do hine tula jamana do be wuli de ka kele de ki ka engagé kun sidiri kaira ka fo nini manyana bo ambe ni nke ambe sanin kayenka o de ata be nyana bo on de bima to male o be ka kulo ibe ka tara de amata go kele de kera pour que ka ibe ka ta ka boy kele de kera tialu de kera ka ibe ka ta ka boy donc anyi jien makarto kambe fo ibe kai ni manya anta fe kata ni srafe mais munde alabana munde la kele alabana munde la jogini alabana munde la nyogon faga alabana munde la tieli ko dia to ibe ka ta bi mali kono ni Amerika hake ka sabati ka bonya fo jama de ka soriko jama mi ibe ku temi mais o jama kele nyerebe sino wala ibe de me chogo jumendela abe de me chogo jumendela ay mali la jere karamo murumbe ni karamo yere interpellera hari tribunal dron na dron ko akana dron ba nyi ga dado kana be jama kulumi labo o ya awu fantande undi aw murumbe gelani toro kono ibabla o sabu de kama itanyi nga ateta prisona kunna sini polisu fana bora itaro nyemo fana mine ya ira ka foko atemine jamana kono bekera intouchable justice bonyate karamati pour que jamana ka basigi fo justice aka bonyade fo justice fanga diga sora bon mais armée bébé justice bolobi mais munde be justice yerebe ka madu to ka sababu ki ko jama buko o jama yin jume an o jama jume an demsini munu be kule an demsini munu be gele ya kono an be kan ni bela jelen soutenir 100% olu mako be gagner mais ay ma ba kelendo yira mali kono minya dado aw kungan ko lata ma ba kelendoro ayira afa be ka girimunu no fede abaw be ka girimunu no fede aw yere kumbe ka girimunu no fede aya ma ba kelenyira min wulila folo ki nyesi aw ka kelema pacifiquement moralement physiquement kaira ka fo aw ka hage ga sabatidi amma ba jumende be mais sinini wulla ka fo ko ibumini ibu wele hari position la doro ku nyininga adebe wuli panka portila olu be lafia mais aw ni lafia kaja olu kala nyini be sabati mais aw kala nyini aw ni la nyini kaja billahi tabletu mana aw kamma na be wuli ka keleke ay wuli ka keleke na be wuli ka joche ya keneka ay wuli ka joche ya keneka femi yen ni na o te fabriquer tugu o jora adiara mi o jora madia mini o jora o te fabriquer tugu o be na oni passeport be na bonona ni na te fabriquer esigilendo
tant be perdu et de là tant te perdu to là nina te fabriquer har ni tara business sera fait tout à tenyana nina jora de complètement a jora de complètement pour que akase ka bo passeport là mais donne munumba aw bolo ya pour que kana olu résolu chogo jumende la sisa abe olu ka jode ki kayira nina ni passeport ka bo nyona folo o kele ka ke folo aka wuli ka joke na o jora ta ibe ka mo munu a urle ni ke chogo la ibe na election ki a nyeka ne le be ka fo yenyana ta ibe na election ka nyeka ya papa ka te boala jon perdi la ou de perdi la nina te fabriquer tout abora mali de nyala abora jamana de nyala akera jon akera au de la billahi masite masi hine mine ka teme yere kunka non ere ba la je munde be arranger munde te arranger be munde fente munde fe akan gode be min fa unyana nina o jora mali kono ani mali ko ko te fabriquer tout nina te botu munu ga fiso be e ga fise be siga boka dima defo bala defo tala wede kunwe nema kele ko defo ka ban abenya na boa mo munu ma identifier mo munu numéro tout la be ko lu de fenyere tablette yere na kunyo olude katla ka yurula ka foko non comme auto man nina ke ka koro nina o ma ke ka koro na o ma ke ka koro amena fere nyini ka raveki ka awala pour que aw kan numéro ka se ga sori pour que domina na mago bala kana carte d'identité biométrique de la directement numéro bela mais numéro bela défaut be etala numéro bela mais et ka passeport sur numéro bela est-ce que identité be de la wati jume o be de la wati jume e bi si ko way ko tablette nana e bi manko ko tablette nana tablette te arranger atene arranger anga papa ka te tablette ko la am mago be mindela jim nu mbambolo ya ulukata anini na ka faraka bonona am mago bo tron de la otomene ko fa ba fo habibu ye ho conseil mo ye généralement il peut la jelen farle nyonka kuma kuka sabali ku te malien de représenter dien jamana sika we ho conseil be la jelende habibu sila inika jama be la jelen nyauka video ye mais nya do ka fo depuis follow malien de hineta awla sambi saba awbe ni fangala sambi saba esiglembe Congo malien de mumbe be nyani ni toro kono depuis alaka e habibu da ise masse francia ise mado europe konana ya mais awre siglendo ka fo aba on représenter awre siglendo ko on mago bala français ka udeme awbena projet baw daile mali kono pour que sene ko be nyara bo choko mina pour que dobe bo tama la choko jumende la habibu munde e la sigi gabo esikira gabo kun jumende la ka malito munde ato e gabo nationalité ta mali nationalité fana bibolo munde ato e banam mali la kisigi gabo o fenkele minye e bam mali la de o fenkele o de malende o labo e ma se ka solution so itala pour que kana sigi gabo e ka sigi mali kono e ma se ka solution so ka sigi mali kono habibu sila malende murum bora o kololo kele in kama kaba déjà esigira Congo de e sini sidri yi dom bela jelembe wolo Congo kele inde konana o gabo kele inde konana ni ma were munu ye tan soro pour que kaboni gela yu labo e ma se ka na famille e re e se ka nya mo were ya sambi saba be bara kele min konana a jamana te jamana e isara ka jamana dem munu makonye jamana koka ho konze munu bi bolo jamana koka ho konze kelente mi bi se ka jo woro jere ira nyore fo ngo bilante ho konze mo bolati a bilante nema kuma o kan folo de mun be France olu be ne don a mun be jamana were la olu be ne don ibe kuma chewere de nyana muso were de nyana menete soso de ne 24 te so ne nga prévoir ne nga daluya de do inyini ka mun be France ya ani mun be Europe kono ko daluya jumende bu bolo ku kana no ka bilanye sanjoli ibe ho konza ila ibe kamalendo représenter Europe ko nana ya ku ka boni bilanye yemin kede ku ka bonai ateo e hadu min do yi sike gabonde e yi sike gabon na ya soro ka foko jamana joli de kadi e muso furiyende ka den soroyende ka siye ka imposare ka so tay sanjoli be ni nafa tumbe e la ka fo bi sika nafa nya mo were iteti sigi gabon iteti sigi gabon fo ka den wolo iteti sigi gabon fo ka gabon nationalité nyini tumbi sigi mali kono de e ma se Europe ire kono na e bi sika fo ko ibe demen jumende la se pour que tagama ka dabla pour que mo kana soro ka bo jamana kono voye de isigle ni bite sambi sabani ko tagama kona na isera ka munde ke mali ndewni afoite donc ayaw dabo mali joni ko kumala surtout kerengere nyana munu be ko fe ka foko aw de ba on représenter alte mali nden kelen représenter mo si kana bla kuna ho kanza be jian yoro bi habibu silana ka jama
nous nana ka fu be élection ki aya ira ka fo o tu fi avec gela o gela kono lu de non de habibu etene don mais ika mo be ne don de e ka mo be ne don awa ika secrétaire be ne don ika adoujier be ne don ne wele de min passera ne wuci abi ande abi ne 24 bolo yande mabono e folo de ni legu kada we mbese ga jie mabono e folo de ayo ke choko de ni horonya e kelendi awe yere ni to bu kemi sigira ka kuma sidira ay kuma dato la ko ayaw fa horonya kene de kanko ako awma ko jamana bedi bi ka jamana defa bedi be hera nyini ka nyisi ka jamana ma ale be hera nyini ka nyisi français de ma ale be français de defa abale mako bala français be jien yoro pour que akabo gelia kono pour que agabo toro kono ale bo de defa e sera ka mun defo papa hokaza murumbi bolo ka fo ku iskilembe Europe kono video kono na chekelente men kuma na chekelendro de wulla ka kuma ka fo ko aw nyere dutele de be français la a kelen de wulla ka kuma ka fo ko aw sonente français ka sawu ke mundi ko dutube français kola ko français ba ka intérêt de nyini ki ka jamana ti billahi alaka koko ambo foka walmando yo kuma min fo hari habibu masiko kuma fo habu minyu bela jele nyemgo e beni sigi mana kan foni dulomi kam fola e tado Europe sigi e chogomi ni be Gabon do ite yando ni be Centrafrique do ite yando ande be yangel yando e be siga denju mende mine katana e Mali kono ko parce que ko projet be e bolo déjà e mago saraka ma sije de be e kunna an dem seni fitunu samuga ni ko mata rosi e be siga on mine kata e sambi sabare bora kata tungala o sambi sabare ko nana e sigira Gabon ankoro Gabo yande ibe siga Mali ni Gabon je ba takami sendala iba takami sendala e sigira Gabon de ka den wolo munu nye ko juta ka batonta munu nye avion ta munu mpana jamana ni jamana kuna pour que kata fenyini gele abenga jamana kono eko oluka edeme de pour que oluka sage kanaso obe bara nyini ka bara di oluma ni be bara nyini ka duma ho konza mo nyinga ke munu bi chela nyinga munu be ka français représenter ku nyinga na soro basigu bu bolo ya ube ni basigu tu bolo eku nyinga isera ka minde hari nyeyana hari visage dro kololo de do hari visage dro ika ko konza président munu bia hari ko visage dro kololo de do o dabo diaspora kunga kola habibu ni ka jama auto diaspora représenter asmu ko fo ko jeya ni u ba fe kata election da lolu ku sembo diaspora ka représentation na olu da fo itala an ka am mago be makura wero de la ka fara nyire kunka pour que ka se ga do munu be se ga problème résolu on te conseil munu be international ka nu président Habibu Silami sigira Gabon samwani ko sambi sabani ko esigilembe Gabo e manye shuru yere la fo bide e be fo sambi woro wulala ka wuli ka jo ko munu tara munu ye baton ta munu ye avion ta munu yu nindi fasoma ka fo mbessa kata na flo nyine karadim fasoma ko tabu ka au demo barakan tawke min jabawla be ya e jin be ya ya wa beti garawla har munu sonen tumbawla beti garawla horonya bana la dria bana aw masega u yere botegela aw bisega mo wore botegela aw masega u yere bolola aw bisega mo wore bolola hari to uke rebe ka fawo ye ka fo ko luka visa kadu ye kadi mugoma amandu ye fana na amandu ye kadi mugo mi fana ma itadi o tigima aw masega hari kuma aw ba yira la ribe Mali de kono Mali ya aw faso de aw be interflow min defa o ye Mali de animal ndo aw kan gode yira la na ya ka visa je aw na fana banka visa je aw la ube munu be ambu sibira ambu la do avion kono katanu ye bebi ka dona de do galebe siga ba da sabo fa ya ba da ko aw la ichokoro ba sigilendo sambi sababe ka jamana don représenter jamana kono ani jamana koka papa ga imasiga fo ka président kelendron de wulila haro fana mandala no tigi yere be Europe yere kono min ko ale du telembe nuna mais munu be Europe kono nambu do munu be France munu be Italie chekelembe min saraka change abia chekelembu la min wula ka se ka fo France be ka munde ke malende ona ya te biama chekelen sera ka fo mais ale be ka France de représenter afana yo de fo chekelen sur la au la min bora ka fo ko to kema ko emimbe ani sénateur ye ni be ka to be représenter France be représenter ande mais malende on be de dola au bolo papier kola est-ce ka kangawa chekelen ma sur mimbe question posée olu de be ka fo ko lu be France représenter au de be gela min banka France ya obado mimbe Italie obado mimbe Allemagne obado mimbe Espagne obado mais kasigi débat drona kasigi pour que auri cheka kuma face en face ni usigile nye ba fo ko ye jisma de bonunka iba fo ye jisma de bonunka awa ambe jonya fenfen kono nunka jonya de do ambe mara fenfen kono mara langolo fenfen kono de ni ma faso nunka mara langolo ya de do wallahi to ke mago ba ka jamana de la mago bala entre mimbe France nafa
France ka intérêt a mago bo de la mais tiens ba bologe muna am malendo mago tanga intérêt la je bebe ka intérêt de defa fo Mali je représentant bebe ka sidiri aka jamana ka intérêt de defa jamana were kono anaka jamana kono fo Mali e Abou Silla e ki dabwa la bi Abou Silla te mo ci représenter ho ko zebe je yoro malendo na ba fa ka hera de soro na ba fa ka basigi de soro sigi dawla ay kariya ho ko zebe mo ayo to e ta représenter nous ko élection en tout fait il était passé ayo fo ka je o était passé aw sigira gelia kanga fo yoro munu na o desara ka gelia fo aw kanga chidi yoro munu ma aw kanga chidi to ke ma yoro minete o ke de chida aw ma me horonya be rojume aw be sigira radio lade aw yo conseil président nyere ande mari gelia me aw sira ka kuma na gelia jumende gelia jume abe après voter ayo ke chogodo nebe ande mata ntete machi occupation ke chogodo do ni tantembolo non te nete boli billahi nte boli nte alierbo baby tade fo 24 beta baby tade fo abedni strafe baby tade fo menere minyene bodedo maka kiyere ore nyogonte ala maka kiyere ore nyogonte habibu ne tunkiri yere ite sigi kongode ite sigi gabore ne tunkiri yere iti don wele gabon ne tunkiri yere ite sonka gabon nationalité ta sanjoli de peka ki hokoze président asem mase Europe kono wallahi billahi asem mase Europe kono mo murumba ale yere bolo Europe kono nana yere har nafa yere de bula nafa foy tula e lajeke benya tula dia munu mbambolo ya munu be jamana Europe jamana Europe benya tula dia nafa de bula nafa tula ite papa ka kunna papa voilà otemene ko fe comme nafa bate ho konza mo la ala yere de mabarka do nuna barka yere tena dola oy kuma bane ima code la itisika code la wa harni code de lana kaduma itisika nyana bo parce que ho konza de lana kadauma de aw masika barako kono aw masika fenyana bo kono aw masika lafia du mo ma okono harni fewere dirawma harni sambi sabade dirawma itisika papa kake donc place mi na bala ka fo konza aw te masi représenter internationalement surtout Europe kono aw te mo si représenter habu mi nyaw nyamgo depuis ala kadama de ka shia depuis ala kada ama de ka Europe kono na ya voilà amunu be Europe gele na torodo na utarasi ya abibu de koroka abibu ban koroka bo aw be fendo katemaka dongo aw be fen kura de yaw ma de ka minye abibu te foye abe romina e bado ere fen rete le mai ne fen mai le mai yande na untala minna de obetai no e gabo nunu yi aw sigilendo ko de lame ko intellectuel aw sigilendo ko le lame ko akalende ko kodon bala kodon be rojume donc aw ka Europe nali nana kana kodon de nyinu ba nana kodon bala de nyini sans de la Europe kono avec kamalendo représenter on maseka on ga gele fo on maseka tiefo abibu ye on maseka tiefo tibabuke est-ce que on na awye kelenyewa faso kanu be soro diskundela on bessa faso inofe billahi on bessa jamani anka hake billahi bessa no fe mante samo kelen no fe de ka fa ko karsa ka sa no fe nyemu nyinini la o yengalonde de anka intérêt jamana don ka intérêt on bessa o dronde no fe beya e dongono fama dongono bora ay video ke on yere fo manmo be tomo kelen de obena do jonde ba ka gila do jonde ta ka gila do abeno do doni de kuma tete rojande on yere fo follow Genesi no lu tumbe chino wala bi Genesi tede ni follow Genesi no lu tumbe ende kanata nu siranendo on te sirande on be ande de donan ni mi kanye ambi wolumando de wallahi ni anka gila do ambi ka gila do ni anka torodo ambika toro billahi ambado donno bora na ka demsonu e kumana malidenya kama e kumana faso denya kama nyode fo dondo ambe hakilna kurade soro dondo ambe kodon kurade soro dondo ambe kalanka ta fede wallahi ambe kalanka ta fede donno fama ayalla me folo abena mi fo amba foka walmando foli mi ni dantala yake malidonde kama on dede aha ni nyoro nambe kante fana foka walmando yoro be isi siganda sigando no muna taka mina se so folo ah non isi ya nga doni fode ça va ma ta fara no na ira koma ide akira fama vraiment ani sigen kira sanga ide mais yela kona de do ni na tugoni be mobility bolo foi iniga babini yere le ba tapetini ni visi na ni balo le sira alanchi ni ko ne ma ko ni ko sia ni na ne ko ma fo ko galoni ma inyo ko avion talate papier de bibolo o wani echa malaya kera barade koka ala me war mo soro ma nyon kula ame dusu minta ko tuma dusu
Ahmed Dusuta kan fana ba de bonokola Ahmed Dusuta kanga kabila bonokola Ahmed Dusuta kanga jamana deme Ahmed Dusuta asenga bakato deme ni ameta odo onde be ya ka wori nyini nyani la ka nyini souffrance bela jelen kono onde be wori nyini kabilaw onde be wori nyini an fana mbaw an signyo ni bin desira mali kono o fana be wuli ka kule ka ele réseaux sociaux sanfé ko malendo ayendeme tagama kelaw ayendeme mbo tagama kela munu na obe ka kule nu to bi onde be gele akono onde be dekun kono ni minya malenden kelen soro ibe wuli ka fa amunu be tagama yoro la donc ne wangalon fo de ko tande do me mo kele nu de siglondo kallaje toro kono kallaje nyani kono bi ibalmata awnye bi isinjita awnye bi toro tuka geleya tuka degun tuka pour que kanyini ka fenna c'est pour ça que on devait geleya kono bi aha tumana amitani busumi pour que an fana se ka kodonye an kabila am se ka kodonye an adui am se ka kodonye an bangiba nu ko bosengena kan bangiba bosengena am taka ko de la tumana nga ibe mo ko ke na fora ko alka warti malaya iga taka imalien no ondo de ka papier iga to singa iga klaka 10 euros doma 10 euros pour que ga mo ka war singa ki ka fenchi o de ba wi ya mo ko se ga fen 10 euros ya no maninye ibi cedri ibe sambara ka wali papier takabara kenai iga kalo sara iba do papa gate boala yero diro ka dogo kungo korode majoli de bia nuye barakini wali sebenye o wali sebe ka barakene kalo salen kofe wori beta tigi ko kontola mais abalma ke minye barakini sebenya to ka dorme damade nimbe gele ba onkaya diro ya do mani e billahi ami dado abela de amba don fana abia amba don fana kera na be ka kenna o dia to mali de munun be ni gele akono be iko ambe kariya katoni yusufanci kono me ante barakini wali sebenye de parce que horonya bana la diria bana bete komi be bete se ke komi be ouais jamana kangwe asori mabo nyabala ali nyano papi gumano pour que ga papi sora waru c'est individuel wanane ya no forani ko wanani ko alu wanani ka teso asamanu kele ni dina kartnina ko akele no salo ko kartnina jamana be se ben ko kan no fo mali la ko verbe la ko kartnina te soro an tungaranke an singene no anyanini wa an kono fo yoro mi na fora ko ambassade na on kama ambassade be mun kama ne tato sisan ko be kera internet yere bi ka message blati jabi kuma be fora ka ba o de be ka fo yo jamana sebe feminine nina kera leta kera rebelle te femerede sidri ka wuli ka fendo appliquer ni ñontie peuple kama pour que ka be peuple ka olu kera rebelle de pour que contre nous mais muna halbi aw sigilendo malendo sigilendo masika keleke muna amru yere be geleya ko halbi aw masika keleke aw bolaw ye kele de gya anti kadna yere mo bolo ko kele de kera ima papa ka kefolo kele ma kefolo de o ma foike o be kele kuro vrede ke kele mi fo die ka la kali de akado histoire kono kayira ka funanga hake na madiambe sa no fede nina instant manga ka po nina no fe mais ni ayo kera yurugu ye o leta de noedo ni ayo o ko seri tera ni kechogola dorme manga ka sara mina ni ay be milo de be sara on no fe o ba ira ka fo kwa nyere maka nyere esa yanke commerce de kanke baji e kamiana ka États-Unis mobile bawu ko lut sanae katla ka muso furnae kata sungurumba utanae mi ambe falola ala mandongo ni mi ngulla geleya banka ni mi ngulla ko antorlendo ika toro maki yere nyinama ebisiga mundeke ikanga sa toro mi bi ka pour que o kata ka boika bilahi masima lafia mi makololo do soro pour que e ka se ka lafia soro ni makodo ke pour que e ka se ka hera soro ete sigiri suma kuro bada ka fo ka soro e ma yiri do de turu o engalonde aw ko aw te siga keleke aw te siga razi pour que ka era letala aw ka hakeka sabati non tabe ke minya ka koye aw te sugo ke na aw te sugo ke aw be hera soro fo ka jengule aw be ta million de sara ko te nyana bo kalo saba kalo nani kube retour te ki bo anta don kunji mena ambassade yere be ametumana toro banka nyani banka konoga banka na fora ko jamana were papier ikanga lite o no fe me ire halala papier ire wolo modugu
n'a fɔra o jamana i t'o yɛrɛ papiye sɔrɔ o kuma i bɛ se k'o fɔ ten sous-région jamana ninnu bɛɛ y'u ja ka tɛmɛ Mali kan k'a da Katimina ko ye an tɔɔrɔla an sɛgɛnna an ɲanina bi ne bɔcogo la bi ka na bi nin tɛ maloya ye ne baw sigilen don ne faw sigilen don k'u den bɛna koba kɛ ne bɛ se ka ko kɛ cogo di k'a sɔrɔ sɛbɛn tɛ n bolo. Dono iti se ko ke an fa una mbaw beba kala ma me mago de tanna I mago be munde la ka appel na tanka fenci ni ndronde donde nyo de foson ko ayera nyire de nyana no ambassade u te on ko consul u de do consulat munu sigilen be ande problème bebe consulat u de la wallahi problème be Mali consulat u la Europe ko nana ya billahi no yo lu sembola ambassade tay fitini ya ko nana ambassade u tay fitini ya ko nana mais consulat munu sigilen be ande olu de tia an kama olu de tia malidon demeni kama olu de tia jamana ya représentant kama ya olu de tia pour que ka se kan deme kan ga seben ko nyanabo memu har carte consulaire doro ibe defo kala carte consulaire doro ibe defo ka bela jelena mais olu si kan nyamu passeport defo bala wala sebe defo bala ala jele date naissance defo bala carte consulaire defo bala mais ambetami problème betami ni malendo mawuli kajo kaira kafo nunu femfe bia nunu kata kabo ya anya faru mako parce que était en kamo mais ya do ambia mamunu kama dusu de tu kono ambia mamunu kama itu ka hake soro chugodo ambia mamunu kama ala yere de mabarka do olula c'est pour cela que halbi an sigilendo kulaje c'est pour cela que halbi be man kunendo ko iga problème ga nyanabo iga problème yere de abe yere de bolo billahi ne asimu sigilendo sukel sigilendo itega kumare ede makuma ede mawuli ka koke ne ewula ka kuma ka koke jagwa de oluka ibe kuma parce que ebe ku sarani import ngani e sigira ka foko dongo do kulela WhatsApp ni Telegram ni Facebook de ga fende be nyanabo ebe isi ke ya isi be je ya e kan nina ko atenyana surtout ka passeport yere so billahi ni seben te mogo mbolo te fuyo tiara ni seben te mogo min bolo do me baraka la ban di ma tubabula vraiment ne ko nana faso ina re ni nana faso ina ni nana mina nganyani damme en faso ina mbo korodon ni tubabula senge mbo korodon chere la mogo ni fi ye jamana mun de yiwi sino ni no ko se ga bo mali ala bi ne be wala wallahi ye jamana min denye yo denye de me mali ala malu ya ba on nabi ka fo on ye mali ndew ni am malu ya de be on mali ndew nabi billahi me antenya mali denya ko antenya faso denya ko antenya en tant que ndanye mali ndew ni me mali den kele mun be bi kube ka mani sebe nyini lube ka malu ya ni mali denya yani ka malu ya ni mali denya folo kele de ke folo ay wuli ka kele de ke kayira letala anka ko ka nyarabo akanyana bode nonti nawo jigi dalembe tabletu de kanede ya fawe mana ukamade nawo sigilendo ka foko aw dalembe telegramu de kono kuma bafola itarata ivarde itarata kongode che ayaw dais sije bebo aw kuna ka utoye aw kana mulide kadaka ko chama meke maliela ateke jamana nu chamana eni ala ire ka papi otesoro pour que ga passeport soro manima ko dando ko fu kasmina te so to ko ate so kasmina ere ko ser me kasmina ko ere la ate dien fe fuila ko seru bi ga war du foi kasmina te so ibuka war du parce que kadalla jamana demunum be no e mali dewnye enfamba banfuelende to no de fongo worte bonnerie de mimbi ku na de bonnerie o de na faka bukatme fembe la jelenka ni ay kartinina way tanti sraba ko be to di kanyu mende be pour basiti la ni bi ko seri chaira on bolo ni bi ni nina ko na ni mana boy yoro ko seri be kera fenye sita fa kanyana bo awde donde tout so aba on de koka en tant que no kokseru bey jawde be ka doro me la tasa ni kokseru bey awde bora kofe kata 20 euro di kata 10 euro di kata 100 euro di fo kata 6 millions chamantara million di fe manyana bo chamantara 300 euro di fe manyana bo chamantara wata wabi 7 million di ko fe manyana bo atenyana bo biambe wati mina te fabriquer ate fabriquer kani yere sege
abe wuli de ka kele ke ni ay coxeri chara femretere ini leta be kankele ini leta be de kankele ni leta be do soro olu be do soro comme transit voilà ibita soro gouvernement ba ta soro ni ndoronde do transfert ou tabe ni ke chogodela awu sigile ndo kwa be nyana bo tende aya usigini ke chokola agela be mo kan ni sigini ke chokola eta soro awaite na soro ima wo sara akera ede lade leta ka papa ka matum depuis ala ka jieda e ya ka fuko gouvernement do be kwa ejamra do hine minewa ngo yenga londe mo erebi sigi kodona erebi sigi kamiri ka fuko ko leta ga ega hagedi ka soro e makeleke ka soro e makelereke ha kita ke kule dronye aw besi ka kuleya na ma wuli ka kele de ke papa ka te nyanabo et puis coxeri munumba no fe ini consulat mo be kankele awani ambassadeur be kankele donc ni l'état be kankele munu be jamana koka ibe na folo soro choko awori kana an ka se kan ta soro la do apana ni ndorondo do olu ka sirata nyanabo law jawra ti soro ne rega karni na ko ni nyani ate soro ere coxer ko te ko ate soro ani warbe karni na manga gelew karni na te war ko yo jamana munde o sebe soro le manga nyani o law ga nyani no dono fama ye kuma mi foni etande de ye jamana min denye imanga ka nyani o la o imanga ka sigo o sebe nyini tola imanga ka sigo la me munde ansege malide munu be ambe ku deme malide munu be anu be kelela de o malide kele nu nde nina ke business ye aba hari be na fenwere ke business ye mena o bora nina kola jamana sebe ite da business sara fetukude business be wolo kololo la ninde do nkinta nyana wori doro ko tante bolo nkinta nyana me wori doro kadi domo kata nyana bo doro nyere kani sigi doro wen katinga barala ko aka nyana bo business la doro abe wolo kololo mina ninde do malien de la business de la be abo kololo le kono nina nana 1 centime manga ka bo nina la impôt de ba sara ibe ka impôt min sara ibe ka taxi min sara mali kono abe bo de la manga ka doro me labo muso manga ka doro me labo mais ni ayo kera bi fo million dona dafe ni ayo kera bi awula ka manganke ko ni na ko ka boala femeretere c'est dire business folo o ya enfaso de undi enfaso de on de beta business sera fait on de ko be ke business akuntira jonu kono kapi ngo ba mo kele nunde kunka aw hari sini na utara carte d'identité de ke we carte consulaire de ke business la o laba en tant que no utara kata laba na beta business sera de fu ba mo ko besa o ti ato nina ko nana ka mo sa parce que ya donc afo mali de munumbe e ka sera te chini ngalona be ko dron ta kanyana bo no de do ambe do fodo mo utala i bena business sera fe i bena trafic nambe ka mo kele mo fla tad la doni e ba i jama be cha business sera fe jamana blomba minda mimbe ko be ka do afe be ni hake min kanga iko soro mo to do dafe tugunde yo domi koma nana ke gile be kan sisa be ya do ka fo sisa nin koyi afanga bunyana feretere anyere no fana bala no business yi affaire de kadi baliyenyi business de kadi maliyenyi ka dodi mai ka tanya na bore kadi maliyenyi nga malien ka do jamana bloma gono e ka do consulat kono katika chinya na buyere ka boye faso de nyi do na faso de nyaka ka bo faso de nyaka o mam sai ka da business ifia o mam sai ki to ya ka labo mali kono o mam sai e ki to america ka labo mali kono anti chien fo nyonya na chien o rebe laba business intirambe kun kambi awa ambe du ya damini andi ya la dia famaula munu be ganga sebe undla ambu sara kalo la ankatla ka doni ta tuku ka duma business sera fe awa ikakalo sara tuku hotelu bo parce que ni business sera de della c'est pour cela que bolo jalendo ka ira ka fo non ni ko mana ke choko to akana nyana bo abenya bo de audu la de la law audu la de la law hari sini do beta ta nyana bo business la o be ba ban choko to law auto de be detri wala har ni na ko taraka boy problème wore bena mi beta business la tugo e betla ka uta chi ko min kechugo faso don tabe chi ko min kechugo parce que ni business de la mai jamana sila ni mali dete jamana don ka fagonta mai jamana sila fo mali jamana don nkase ka don nka hake ni nka to srafe mbana kerekete ka fo konteta ni srafe ni de chi mbeta ngalon sera de fe fu ke ntaka telia mai jamana sila ni mali te na ma bi kololo kono jonde be bi kololo kono now manyani jonde be nyani now ma degu jonde be degu jamana leta kado aw mo munu be barala aw bolo lube sara kamade aw kanata business sirafe me debe ala kamale nde unda be ko kombe doni ndi pour kenta katelia be ko kombe doni ndi ko tanti bolo bi metan sur la be bolo bolawa aw ni me jamana jimela jamana be passeport be soro jamana be sere me soro no bala be mali ta te soro yoro wera ta soro kadi ni mali
N'a nya o te gardina ko supprimer ka bo man. Apana. Obijare. Da supprimer. Apana ambe bilafi. O da supprimer. Pas supprimer. N'a fora ka ame de kuna, ame gelala. Kono fo tana. Baba mu sigile no ankam. Ene ala na kiraki. Non, non, Katinina be supprimer, mais avec supprimer kundo de ka okunye dume, agelia be munun ka toro be munun ka folu ka wuli ka jodi. Olu bolo video drone de ba supprimer, olu bolo mamuru be ka fo ka otonyo no drone de ba supprimer. Non, obe engagé de akana harawe resege. Obe eragide. Obe eragide pour ki akaboy. Wallahi, har non te nou ya décision ta. Komba boy. Sininde do, siningene do la obodo. Abise ka ta fo santana. Obe kele de ki akaboala. Mali ko fen jumɛn de lafiyara fen jumɛn de sɔrɔla ko kɛlɛ ma k'a nɔfɛ a tɛ o a tɛ a foyi tɛ mais aw minnu b'a la aw bɛ vidéo lajɛ aw bɛ vidéo partager mais cɛ n bɛ min fɔ aw ye kɛlɛ y'aw yɛrɛ de aw bɛ wuli ka kɛlɛ de kɛ cɛya kɛnɛ kan aw bɛ kɛlɛ de kɛ musoya kɛnɛ kan k'a yira aw ye fasodenw de aw tɔɲɔna aw bɛ kɛlɛ de kɛ mais k'aw sigi ten de ya a donna ta bɔra ta cɛ nin tɛ foyi ɲɛnabɔ a ye to aw kana kuma fɔ ka diɲɛ yɛrɛ wuli a b'o ta résolu a ye si ka kuma o ta résolu en tant que n'an ma wuli ka kɛlɛ de kɛ i man ko fɔ ka diɲɛ wuli kɔli k'i da la i kana kuma de o ta résolu de ayi i si ka kuma comme journaliste de kan'i yɛrɛ sɛgɛn o ta résolu de a bɛ wuli ka kɛlɛ de kɛ Tono kana ka sala doni mayuri. Wa ila ni kama alaje bibina ni tara faransi malien jama ne kɛra fatɔ ye malien den caman ne kɛra fatɔ ye bibina tugana an ka jamanadenw wa bɛɛ ye ɲɛmɔgɔ juguw nɔ ye ko karidina dɔrɔn kama an tɔɲɔna Voilà. Ninde do. Fɛn bɛ ka video kɛ ta k'aw soutenir bɛ ka yira aw la de aw yɛrɛ kan ka mun de kɛ aw ye malidenw ye ou bien aw tɛ malidenw ye wa kuma bɛ nin yɔrɔ de ka di aw ye malidenw ye ou bien aw tɛ malidenw ye aw yɛrɛ de bɛ wuli ka jɔ donc ne y'a ka video kɛ ka tila ka ban mun de b'a kɔfɛ aw ta ni ɲaji de mais cɛya kɛnɛ kan ɲaji tɛ jɔ ye de a bɛ wuli ka cɛya kɛnɛ de kɛ ka jɔ ni cɛya de ye nin de do voilà on t'a bɛ fɛn nata i ka ci Voilà, ante katinina ninde do ambe ngolo dan de do. Ye kraseri e nabe ka uma jam. Ya ka soldari e visi. Ya me ante katinina kele. Como digo beto, ayo kolosi tu. Ali mino ko jo bebe tungala ayo kolosi tungala. Tungala mebe. Mami mata tungala. Ali faga jo bebe tunga ala kan kisi faga jo. Tungala mebe. Beki kolosi tungala. Jama beki kolosi tungala. Ne beri fo joni nye. Bamana ndenu bebe tungala ayo kolosi tungala. Tungala mebe. Ne beri fo joni nye. Ali maraka demu bebe tungala ayo kolosi tungala. Ni mo mbora ka video ke o video de ta do abana itado ko kowere be. Ibolo ka fo ko gele ni miri danyo o video drondi. Nunde ne de me kelela. Ne ka seni etala soldat invisible de mande ne bode fo ngom ma yere de billahi onye mande ngawde billahi mbe man ka famille fo ko wani mando ka eper fo ko wani mando no lu tenete bi sora ba no lu tenete kuma wallahi soldat invisible munumbe nunde be kan de me kelena awa ni olu de be kelena nyogon fe o da tene ba fa wi ngo ambe kelela anambe ka keleke nyogon fe te kelenya de a tetula obe minya unyana muso tula obe minya unyana
dɔw bɛ yan dɔw tɛ yan dɔw bɛ jamana wɛrɛw kan dɔw yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ mais bɛ k'u cɛsiri nin kɛlɛ in na ko parce que ko 24 b'a kɔnɔ ko parce que maliyɛndenw tɔɲɔnnen don mais maliyɛnden kelen minnu bɛ ka dɛmɛ est ce que i b'a dɔn k'a fɔ ko maa dɔw b'u kɔfɛ minnu bɛ k'u ka nafolo nin di kɛlɛ ma min tɛ ne 24 ye wa i t'o kalama n'aw b'o kalama aw bɛ da cogo min na aw bɛ wuli nin da cogo in na n'aw b'o kalama aw bɛ panka porte min na aw b'o de dabila ka jɔ fasojɔ kɛnɛ kan ninnu y'u nin de di ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ninnu na i tɛ tɔgɔ ɲini i tɛ jamu ɲini i mago tɛ sanga la mais i bɛ ka anw de dɛmɛ i bɛ ka anw de dɛmɛ an b'aw fɔ ka waliman dɔ foli min ni dan t'a la les soldats invisibles sali internet an bɛ bɔ